From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इमरान खान की जेल की तस्वीरें हमने भी देखी हैं, आप सब ने देखी, और यकीनन वो उदास कर देने वाली तस्वीरें हैं कि इतने अजीम रहनुमा के साथ ये सलूक किया जा रहा है, जबकि नवाज़ शरीफ और जो उनके चहीते हैं उनके साथ क्या सलूक था। खैर, देखिए, दुनिया के जितने अजीम लीडर गुजरे हैं उन्होंने इसी तरह मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और इसी वजह से उन्होंने अज़मत में ली है, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। नेल्सन मंडेला ऐसे ही तो नहीं था, ऐसे ही तो नहीं बन गया था। जो बड़े लीडर बनते हैं बड़ी आजमाइश से गुज़रते हैं, उसी आजमाइश से आज इमरान खान भी गुज़र रहा है और साबित कदमी से गुज़र रहे हैं। उनकी आंखों में कभी आपने खौफ नहीं देखा। सलाम है कप्तान को। तो इस हकीकत को जानने के बाद कि अजीम लीडर को ये सब मराहिल तय करने पड़ते हैं, अब इस पे ज़्यादा तवज्जो देने के और दिल को परेशान करने के बजाय इस तरफ आइए, ये सोचिए कि इमरान को बाहर कैसे निकाला जाए और जो बाहर हैं करप्ट लोग उनको यहाँ अंदर कैसे डाला जाए। ये बात सोचने पे ज़्यादा टाइम लगाइए। जो सूरत हाल है तस्वीर की, उससे अब आप निकल आइए, क्योंकि वो एक गमनाक पहलू है। लेकिन अब जो असल ड्यूटी है वो ये है कि इमरान को यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए, और जो डिज़र्व करते हैं ये तन्हाई, वो आपने उनकी वो पैसेज की तस्वीर देखी कि जहाँ उनको चहलकदमी के लिए कहा जा रहा है और कर्नल ही हुक्म देता है कि इस वक्त जा सकते हो, इस वक्त चहलकदमी कर सकते हो। कर्नल ही कहता है इज्जत ख़त्म कर दो, तुम चहलकदमी करना। जो कुछ कर रहा है वो कर्नल कर रहा है। ये इस किस्म का जहनी टॉर्चर जो है तारीख़ में, अगर आपने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी हो तो एक ज़माने में जब जो हमारे ब्लैक लोग हैं उनको जब अफ्रीका से ये पकड़ के यहाँ पे लाए तो उस ज़माने में बहुत शदीद स्लेवरी थी, ग़ुलाम बना के इन्होंने रखा हुआ था। तो ये इनको मियाँ मेल और फीमेल को अलग अलग रखते थे। फिर जब इन्होंने देखा कि हमें तो वो भी चाहिए, आने वाली जनरेशन के ग़ुलाम और चाहिए होंगे, तो वो कैसे पैदा होंगे अगर हम इनको अलग रखेंगे। तो फिर ये उनको मैदान में ले जाते थे। वो भी एक कर्नल होता था, अब वो सीटी बजाता था और मेल से कहता था जाओ जाके सेक्स करो फीमेल के साथ ताकि बच्चे पैदा हों, और फिर सीटी बजाता था और कहता था रुक जाओ, दैट्स इट। ये कर्नल दिमाग ऐसे ही होते हैं। ये इतना बड़ा जुल्म था किसी के साथ, इतना बड़ा जुल्म था। अब ये ऐसी ऐसी तारीख़ की बातें हैं कि यहाँ पे टाइम उसमें लग जाएगा, लेकिन ऐसी जहन में वो वाक़या याद आ गया कि कर्नल के किरदार अक्सर ऐसे ही काम करते हैं। और आज वो कर्नल जो है वो इस वक्त के अजीम लीडर को कहता है 2 दफ़ा चहलकदमी कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, इधर बैठो उधर उठो। जेल क्या होती है, क्यों बुरी लगती है? क्या आप अपनी ज़िंदगी का वो एक आज़ाद पहाड़ों पे घूमने वाला इंसान, उसको एक पिंजरे में आपने बंद किया हुआ। मुझे भी अफसोस और मेरा दिमाग मैं वहाँ से हटाना चाहता हूँ। अब आइए, जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ इस तरफ आइए कि वहाँ से कैसे निकाला जाए और जो डिज़र्व करते हैं उनको यहाँ कैसे भेजा जाए, इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज बहुत अहम बात हुई है, बहुत अहम बात हुई है इमरान खान एंड अमंग द जजेस, जहाँ पे उनसे बातचीत हुई है। जज मंदोखेल थे, जज अथर मिनल्ला थे, काजी साहब भी थे, चीफ जस्टिस। देखिए, इससे पहले कि मैं उस बात की तरफ जाऊं, मैं आपसे एक बात कह रहा था और फिर दोबारा कहता हूं, ये जर्नैली क़ुव्वतें गिव अप कर चुकी हैं। ये गिव अप कर चुकी हैं। अब ये सिर्फ गुस्से में हैं, नफ़रत में हैं। इनको पता चल गया 2-2.5 साल में एक स्टेप ऐसा नहीं है जो लोगों को पसंद आए,
इंटरनेशनल लेवल पे उसकी अप्रूवल हो, कोई एक काम भी नहीं है ऐसा, सिवाय इनको बदनामी मिली है और मईशत ख़राब से ख़राब तर होती चली गई है। सरमायाकार भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं, कल भी भागे थे, और इनकी मौजूदगी में कोई सरमायाकारी बहुत बहुत मुश्किल है, अनटिल के ये औने पौने रिकॉर्डिंग को बेच के कुछ पैसे कमा लें, जो वो भी इनकी किस्मत में नहीं आ पा रहा। तो ये इनको पता चल गया है, ये गिव अप कर चुके हैं। अब इन्होंने एक नया जाल फेंका है, नया जाल जजिस के ज़रिए फेंकवा रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा करो, इसको इस बात पे राज़ी करो इमरान खान को कि हमारी बनाई हुई वो नाजायज़ हुकूमत जो है ना, जैसे नाजायज़ औलाद होती है ना, उसको जायज़ मान लो। तुम एक दफ़ा तुम पार्लियामेंट में आ जाओ, फिर मसला हल कर लेंगे, या उनको तुम उनसे मुज़ाकरात कर लो। चोर और डाकुओं से कैसे मुज़ाकरात कर लें? ये उनसे इसलिए मुज़ाकरात कराना चाहते हैं कि इनकी बनाई हुई चोर और डाकुओं की हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नज़र आने लगे, कि इमरान खान ने भी मान लिया। इमरान खान ये कहता है कि भाई मुझे ये बताइए कि हमारी हुकूमत जो है वो जर्नैलों ने गिराई थी, बाजुआ थे, कुव्वत शुरू से तुम्हारे पास है, आज भी कुव्वत तुम्हारे पास है, वो भी कोई काम नहीं कर पाते जिनको तुम सामने रखा हुआ है तुमने, सिवाय अपने केसेस माफ़ करना और माल बनाना। तो आज भी कुव्वत तुम्हारे पास है, कल भी कुव्वत तुम्हारे पास थी, और हमें झुकाने के लिए मुज़ाकरात उनसे करवाना चाहते हो। बहुत खूब, क्या वो ये बात नहीं समझता? आवाम ये बात समझती है, सब ये बात समझते हैं। वो ये कहता है कि मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा जिन्होंने मेरी हुकूमत छीनी थी, गिराई थी, और जिनके पास आज भी कुव्वत है। ये समझ में आने वाली बात है। देखिए, अगर जब कोई किसी को अगवा कर लेता है, और जो आदमी जिसके हाथ में पिस्तौल हो, वो सर पे रखे हुआ हो, जिसको उसने अगवा करके लाया है, तो आप उससे बात करेंगे जिसके हाथ में पिस्तौल है, पावर है, या उसके चेले चपाटे जो इधर उधर खड़े सिगरेट पी रहे हैं उनसे बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे? किससे बात करनी चाहिए आपको? जिसके पास पावर है, जिसने सर पे बंदूक रखी हुई है, आप उससे बात करेंगे कि भाई ये ले लो, इसको छोड़ दो। या जिसने आपके घर में डाका डाला हो, आपकी निगाहों के सामने सामान चुराया हो, और वो आपसे आके कहता है कि तुम मुझसे मुज़ाकरात करो। अरे भाई, मुज़ाकरात किस बात के करो? तुमने मेरा सामान लूटा है, तुम लूटा हुआ सामान वापस लाओ, फिर देखते हैं कि बात करनी भी चाहिए तुमसे या नहीं। तुमने इलेक्शन छीना है, पूरी दुनिया ने चीज़ देखी है। वो कहता है, कोई ख़ास बात नहीं कहता, ही इज़ नॉट ए ग्रेडी। इमरान खान को ऐसी अनयूजुअल बात नहीं करता। वो कहता भाई, जो जिसका हक है वो उसको दो, जो जीते हैं उनके हाथ में पावर दो। कहते हैं वो नहीं देंगे, यानी डाकू आपके घर में डाका डालने के बाद कहता है आओ मुझसे मुज़ाकरात करो, फिर कभी कहता है अच्छा मुझे 2 साल दे दो, अच्छा कभी कहता है अच्छा तुम घर से बाहर चले जाओ। अरे भाई, ये किस किस्म की तावीलें लेकर तुम आते हो कि जिसका घर लूट लिया, कभी तुम कहते हो 2 साल के लिए बाहर चले जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ, फिर कहते हो कि आओ मुज़ाकरात करें। ये सब नाजायज़, गंदी, गलत बातें हैं। अच्छा, अब ये जजिस को इन्होंने लगाया है इमरान के पीछे कि किसी सूरत ये उसकी बात मान लें। अच्छा, आज किस चालाकी से, जहानत से जज मंदोखैल ने ये काम किया है, इस पर सब गौर करना, खूब गौर करना। उन्होंने कहा इमरान खान से कि जो बातें आप बता रहे हैं तो उसको तो देख के डर लगता है, और ज़रूरी है कि इन हालात को संवारने के लिए आप सियासतदानों से, दूसरी जमातों से मिलकर बैठकर बातचीत करें, और ये ना देखें इस वक्त जब आग लगी होती है तो ये नहीं देखा जाता कि पाकी नापाकी क्या है, बस पानी डालिए। बहुत खूब, कितनी क्या अच्छी मिसाल दे के जान से दिमाग में जूतों समेत घुसने की कोशिश कर रहे हैं मंदोखैल साहब, कि इस वक्त ये ना देखिए। अच्छा, तो ये उनको जाके कह दीजिए आप जर्नैलों को कि जब आग लगी है तो पाकी नापाकी छोड़िए, जाइए इमरान से जाके माफ़ी मांगिए और काम आगे बढ़ाइए। उनको नहीं कह रहे हैं ये बात, ये मशवरा आपको दे रहे हैं। बहुत खूब। इमरान ने उनसे जवाब में बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। इमरान ने कहा मुझे अगर कोई उम्मीद है तो वो सुप्रीम कोर्ट से है। तो वो बोले गालिबन क्या नाम था, अथर मिनुल्लाह, बोले हमें भी आपसे बहुत उम्मीद है। ठीक है ना। ये सारी जो नरमी और नरमाहट और नरम रेशमी लफ्ज़ों में जो गुफ्तगू हो रही है कि किसी तरीके से ये
جرنیل پیچھے سے بیٹھ کر یہ گیو اپ کر چکے ہیں. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اصل میں پاکستان کو بچانا نہیں چاہتے ہیں, وہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ پریورٹی ہوگی. یہ اس سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں جرنیل. اور وہ جو 6 وکلا نے خط لکھ دیا ہے اس سے جو ISI کو بچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ عمران کی بات مانیں اور پھر ایک ایسا سسٹم جو ہے ایسی فضا بنائیں کہ یہ ساری باتیں بھول جائیں, عمران ان کو معاف کر دے, ISI کی طرف خیال نہ جائے, ججز بھی چپکے سے وڈرا ہو جائیں اور حکومت اس کے سپرد کریں, ہم چلے جائیں. لیکن جائیں گے ہم اپنی اڑی سے. آپ اڑی سے اب جا نہیں سکتے. بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں اپنی کمزوری کو پہ اور اپنی غلط باتوں پہ, اور پھر آگے بڑھیے. یہ جو آپ سب ڈیلز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے جو ہے اگر عمران خان نے اس وقت گیو اپ کیا تو اس کی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اچھا, یہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے اگر یہ عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں تو 200 برس لگ جائیں گے, یہ اس کو نہیں سمجھا پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, مشاہدہ کیجئے گا, پڑھا لکھا اور بہادر آدمی اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ذہین آدمی کو, وہ ذہین بھی ہے اور بہادر بھی ہے, اس کو سمجھانا آسان کام نہیں ہے. یہ 200 برس اس کام میں لگے رہے. کیوں؟ اس کی ان کی بیسیکلی جو اپروچ ہے, جو اسٹریٹجی ہے, جو فلسفی ہے, اس کو ایک آخری مرتبہ غور سے دیکھ لیجئے. دیکھیے, جرنیلی دماغ جس سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ یہ بات تو لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت گرا سکتے ہیں, رجیم چینج کر سکتے ہیں, الیکشن چرا سکتے ہیں, زبردستی کرپٹ لوگوں کی حکومت بنوا سکتے ہیں اور لوگوں سے منوا سکتے ہیں. یہ سب یہ کر سکتے ہیں, اگرچہ لوگوں نے مانی نہیں, لیکن وہ یہ بات سمجھانے میں 100% ناکام ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے. یہ تو بتانے میں آپ کامیاب ہیں کہ آپ اتنے بڑے دادا گیر ہیں کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں, اس کو ننگا کروا سکتے ہیں, اس کی فلمیں بنوا سکتے ہیں, اس کی بیٹیوں کو بھیج سکتے ہیں, اس کو ریپ کرنے کی دھمکی دلوا سکتے ہیں, سال بھر لوگوں کو بند رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ تو عوام نے مان لی, دیکھ لیے آپ کی قوت. لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے, یہ بتانے میں یہ بالکل ناکام ہے. اور نہ ان کی طرف سے کبھی کوئی کوشش کی گئی. ایک آدھ وہ لفافہ جرنلسٹ اور کوئی ایک خاتون ہے, وہ اس کا نام میں بھول گیا, نادیہ کمیونیکیچی, کیا نام ہے اس کا, وہ خیر چھوڑیے نام انہوں نے کیا رکھا ہے. ان کے جو انٹلیکچوئل بینک ہے وہ یہ بات سمجھانے میں ناکام ہے کہ ہم یہ سب جو کام کر رہے ہیں اس سے قوم کو یہ فائدہ ہے. یہ اس میں ٹوٹل ناکام ہے. دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ یہ بات بتانے میں 100% کامیاب ہو گیا ہے عوام کو کہ میں کرپشن کے خلاف کیوں ہوں, میں 17 بلین ایک سال میں کھا جانے والوں کے سسٹم کے خلاف کیوں ہوں, میں کیا چاہتا ہوں کہ عوام کی حالت کیا ہو, میں اس مقصد کے لیے یہ تکلیف اٹھا سکتا ہوں, میں یہ قربانی دے سکتا ہوں, میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ بھلے میں نہ ہوں لیکن اس ملک کا سسٹم جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو کے ایک اچھی طرف چل نکلے. وہ یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہے. میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ بتانے میں بھی وہ کامیاب ہے, اور اس کے کیا فائدے ہیں وہ یہ بات بھی سمجھانے میں عوام کو کامیاب ہے. اسی وجہ سے عوام اس کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ یہ کسی کو کیا بتائیں گے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بتائیں گے کہ میں ریکارڈنگ کے خزانوں پہ ہماری نظریں ہیں, ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کم وقت میں کمائی جا سکے؟ کیا یہ بتائیں گے؟ یہ 200 برس بھی لگا لیں, عوام ان کی بات نہیں مانے گی. آخر میں ایک بات میں آپ سے کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر پھوٹ ڈلوائیں, انتشار پیدا کریں. آپ کے درمیان میں جاسوس ان کے لوگوں کے موجود ہیں. اب یہ آپ سے سوشل میڈیا چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی صورت اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. آپ کے پاس ایک واحد ہتھیار ہے, کیونکہ سارے میڈیا تو انہوں نے خرید لیے ہیں, اور سوشل میڈیا ہی نے آج تک آپ کو یہ قوت دی ہوئی ہے. اور جو سوشل میڈیا کے سپاہی ہیں
میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ اپنی رفتار میں کمی بھی مت آنے دینا، بلکہ یہ طے کر لو آج سے کہ ایک کے علاوہ روز 2 پروگرام کروں گا اور بڑھ کے کمیونیکیشن کروں گا، کیونکہ یہ بالکل آخر کا گیم چل رہا ہے۔ اور آخری وقت میں جب دوڑ میں لوگ دوڑتے ہیں نا، تو جو آخری وقت میں تیز دوڑتا ہے وہی فنش لائن پہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے سامنے بڑی انہوں نے فائر وال کھڑی کی ہوئی ہے، بہت چکر کیے ہوئے انہوں نے، ہمارا پہنچنے نہیں دیتے میرا پیغام، لیکن آپ اس کو ذرا آگے بڑھانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں سے بھی کہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا مجھے۔